Por el intérprete estoy intentando no gritar hoy, sino lo voy a decir algo suave. 제가 고함치니까 통역자도 고함쳐가지고 죽으려고 그렇게 해가지고 Porque cuando yo grito, el intérprete tiene que gritar. 죽으면 당대 세계봉화에 조금 차질이 오기 때문에 Pero si él muere por gritar mucho, entonces viene un impedimento a la evangelización mundial en estos días. 제가 가장 깜찍하고 사랑스럽게 해보겠습니다. 그러니까 여러분들이 집중을 좀 하시면 좋겠고 Entonces yo lo haré de la manera más amorosa que pueda. Así que por 조금 favor, 이쪽으로 이렇게 중간으로 오시면 좋겠습니다. lo más conveniente sería que se pasara al centro, así todos los podemos ver a un ojo. 오늘은 그 성경의 전도와 말씀 운동에 대한 내용과 실제 적용에 대한 이야기를 좀 할 겁니다. Hoy hablaremos acerca del evangelismo de la Biblia y de los puntos que necesitamos para verdaderamente aplicarlo. 근데 이 시간이 조금은 이렇게 기도가 많이 됩니다. Pero yo siempre oro siempre por este momento, 보통 목회자들이나 사역자들이 이렇게 구체적인 이야기를 좋아하거든요. porque los pastores y los obreros siempre les gusta lo que es específico 이제 방법론을 찾는단 말이죠. y entonces buscan lo que es la metodología. 아, 저렇게 하면 되겠구나. Ah, si lo hago así será posible. 이제 그 순간 속는 겁니다. Pero desde ese punto son engañados, 이 방법으로 진행할 수 있는 게 당대 세계봉화가 아니고 porque la evangelización mundial en la sociedad no puede resultar como un método, 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하고 계시는 역사가 일어나야 돼요. sino que verdaderamente el Señor debe de añadir todos los días a los que han de ser salvos. 성경 복음 자체에 반응하는 사람이 있고 성경의 전도 방법에 반응하는 사람이 있는데 Y entonces hay personas que reaccionan a lo que es el evangelio de la Biblia y hay personas que reaccionan a lo que es el método de evangelismo de la Biblia. 복음은 안다고 생각하고 방법론을 취하는 사람은 반드시 당대 세계마다 탈락하는 걸 저희들이 봤습니다. Pero nosotros hemos visto que las personas que piensan que ya saben el evangelio y luego siguen buscando una metodología son los que perecen. 예수가 그래서 나는 이 복음이 계속 깊이 들어가면 그 들어가는 비밀 때문에 성경의 전도 그대로가 실현되고 성취되어져 나오는 겁니다. Si nosotros entramos profundamente dentro del evangelio que Jesús es de Cristo, entonces por entrar profundamente dentro de este misterio es que ocurre el evangelismo de la misma manera y se aplica así como está la Biblia. 그래서 우리는 세 가지가 통해야 당대 세계복음화는 동력자라고 생각합니다. Por eso es que nosotros tenemos que tener tres cosas en común para poder ser siervos para la evangelización mundial. 성경의 복음입니다. Primero el evangelio de la Biblia 그리고 성경의 전도, y el evangelismo de la Biblia 그리고 성경의 끝. y también el fin de la Biblia. 성경의 복음이 성경의 끝에 안 맞춰지면 어떻게 되느냐? ¿Y qué pasa si el evangelio de la Biblia no está alineado al fin de la Biblia? 개인 누림, 개인 구원에 만족합니다. Entonces uno está solo satisfecho con algo de disfrutar personalmente y de ser salvo personalmente. 성경의 전도가 당대 세계복음화의 끝에 맞춰지지 않으면 Y si el evangelismo de la Biblia no está alineado para el fin de la Biblia, 개교의 부흥이나 개교단, 개단체 부흥시키는 데만 국한되게 돼 있어요. solo está limitado a lo que es el avivamiento de la iglesia personal y de la denominación personal. 저희들은 30명이 30년 만에 30만 명 되는 것을 봤습니다. Nosotros hemos visto que 30 personas en 30 años se han vuelto 300,000. 여기 온 목사님들이 다 거기 그 30명이 30만 되는데 가장 중요한 역할을 했고 가장 핵심적인 역할을 했던 사람이 여기 온 겁니다. Y los pastores que están aquí son personas que han fungido como el núcleo para que esos 30 y 30 años hayan sido 300,000. 근데 성경의 끝에 방향이 안 맞춰지니까 번영신학으로 변질됐어요. Pero por no alinearse a la dirección que nos da la Biblia, entonces cambió a ser simplemente una teología de abundancia. 후대들이 전부 엘리트 되겠다고 현장의 복음과 현장의 전도 운동을 다 놓쳐버리는 실패로 다 전락돼 버렸어요. Y entonces toda la siguiente generación está diciendo que quiere ser élites y por eso han perdido verdaderamente el evangelio y han perdido el campo. 달리기로 말하면 트랙을 열심히 빠르게 뛰는 단체입니다. Y entonces si hablamos en términos de carrera, es una organización que corre con mucho esfuerzo en una carrera circular. 줄 맞춰서 잘 뛰어요. Y entonces sí, ellos alinean muy bien a lo que son los 속도도 carriles 굉장히 빠른 것 같아요. y parece que son muy rápidos. 근데 한 명을 빼내고 왜 뛰냐 몰라요. Pero cuando le preguntamos a cada uno por qué corres, ellos no lo saben. 다 뛰니까. Todos, porque todos corren. 늘 그 1년 스케줄 따라 뱅글뱅글 돌고 있어요. Y entonces tienen un horario de un año y están dando vueltas. 다 개교에 부흥시키는 데 집중하고 있다. Y están enfocados en ayudar a su propia iglesia. 다 그 단체에 부흥시키는 데만 집중하고 있어요. Y están enfocados en ayudar a esa denominación. 다 거기로 끌어들여가지고 뭘 하겠다는 거예요. Porque quieren jalar a todos para esa denominación y hacer algo.
어떤 교단마다 유명한 리더 목사들이 있습니다. También hay pastores famosos, líderes de cualquier denominación. 그 목사 메시지를 들어야 된다. Y entonces ellos dicen, tienes que escuchar el mensaje de este pastor. 당대 세경은 못합니다. Pero no pueden hacer la organización mundial así. 각 선교단체 리더들 메시지도 다 좋은데요. Y entonces también el mensaje de todos los líderes de organizaciones de misiones son buenos. 누구의 메시지가 아니다. Pero no es un mensaje de tal persona. 66권을 들고 어디를 펴도 예수가 그리스도라고 밝게 증언하는 메시지면 전 세계의 교회가 통하게 돼 있어요. Sino que si verdaderamente nosotros abrimos los 66 libros de la Biblia y hablamos el mensaje de la Biblia, nosotros podemos estar en común con cualquier denominación. 또 특정한 전도 방법을 만들어내도 안 돼요. Y tampoco debemos de hacer un método específico de evangelismo. 기발함 전도 방법을 만들어내도 안 된다니까. No debemos de hacer un método de evangelismo que solo sea destacante. 설사 그게 한국에 80만 명 교회를 만들어낸 전도 방법이라도 그렇게 만들어내면 안 되게 돼 있다. Incluso aunque sea el método que causó que la iglesia coreana se avivara a una iglesia de 800,000, no debemos de hacer este método. 큰 교회는 만들었는데 지금 그 교회들이 다 무너지고 있어요. Porque estamos haciendo iglesias grandes, pero todas estas iglesias están cayendo. 성경에서 모티브를 찾아가지고 만들어냈지만 100% 성경대로를 안 하고 있다니까. Y aunque ellos se basan en algo de la Biblia para avivarse, ellos no lo están haciendo 100% de acuerdo a la Biblia. 전도가 안 돼도 성경대로 해야 돼요. Y aunque no resulte, nosotros lo tenemos que hacer de acuerdo a la Biblia. 노아는 전도를 몇 명 했습니까? Entonces Noé, ¿a cuántos evangelizó? 8명이라니까. A 8, 자기 포함해서. incluyéndose a él. 근데 당대 생활 끝났어요. Pero él cumplió la evangelización mundial en esos días. 우리는 뭐냐? Y nosotros, 달리기로 따지면 이게 100m냐 마라톤이냐 400m 릴레이냐 그걸 분명하게 알고 있어요. nosotros debemos de saber si es una carrera de 100 metros, de 400 metros, si es una maratón o si es una carrera de relevo. 자, 우리가 똑같이 달리기를 시작한다고 해봅시다. Digamos que todos empezamos la carrera a la misma vez. 마라톤을 뛰는데 꼬린점이 어딘지를 모르고 뛴다면 어디로 갈 거예요? Entonces, si es una maratón y no sabemos dónde es la meta, ¿hacia dónde vamos a correr? 뛰어본들 Entonces no importa si 빠르게 corremos o no. 달려본들. Y no importa si vamos rápido o no. 꼬린점을 모르고 뛰고 있다니까. Si no sabemos cuál es la meta, 안 되게 돼 있는 거예요. no va a resultar. 대부분의 수많은 단체들이 그 짓을 하고 있어요. La mayoría de organizaciones lo está haciendo de esta manera. 그리스도보다 사람이 높여지면 안 된다니까. Entonces, no es que se debe elevar más a la persona que a Cristo. 아멘. Amén. 여러분들 교단에 아무리 훌륭한 어른이 있어도 그리스도보다 높아지면 안 돼요. Sin importar qué tan alto sea la persona que lidera su denominación, no debe ser más alto él que Cristo. 마태복음 17장 1절에서 9절에 보면 엘리야도 사라지고 모세도 사라지고 오직 예수만 남아야 된다니까. Mateo 17, el 1 al 9 nos dice que desaparece Moisés, que desaparece Elías y que solo queda Jesús. 목사들이 영광을 다 받는 시대가 됐어요. Entonces estamos en una época en donde los pastores son los que son glorificados. 다 교회 자랑해. Y todos ellos están presumiendo sus iglesias. 우리 교회 와봐라. Ven a nuestra iglesia. 시스템이 잘 돼 있다. Tiene un buen sistema. 프로그램이 좋다. O tenemos un buen programa. 메시지가 좋다. O tenemos un buen mensaje. 이 메시지 들어라. O escucha este mensaje. 이 전도 방법 들어라. O escucha este método de evangelismo. 다 틀린 거예요. Pero todo es erróneo. 성경이면 된다니까. Porque es con la Biblia y ya. 아멘. Amén. 그래서 오늘 지금 성경의 전도와 말씀 운동을 이 성경에 맞는지로 확인을 해보자는 거예요. Por eso es que debemos de confirmar si también el método del evangelismo de la Biblia y el movimiento de la palabra son correctos de acuerdo a la Biblia. 똑같이 출발선에 섰어요. Entonces estamos en la misma línea de partida. 맨 앞줄은 100m를 뛰어요. Y digamos hay personas enfrente que corren 100 metros. 그 다음 줄은 400m를 뛸 거예요. Y después la otra línea corre 400 metros. 나머지 사람은 마라톤 42.19km를 뛸 거예요. Y la mayoría de las otras personas ellos van a correr una maratón. 속도가 똑같을 수 있어요? 다르게 돼 있어요? Entonces, ¿será que llevan la misma velocidad o corren de diferente manera? 다르다니까. Es diferente. 100m는 생명 걸고 뛰어야 숨도 안 쉬고 뛰어버려야 돼요. Porque los que corren 100 metros ellos deben de correrlo con todo, sin siquiera respirar. 400m는 최고 속도를 내는 게 아니라 400m를 뛸 만한 힘을 분배를 해서 최고로 빠르게 뛰어야 돼요. Y los que corren 400 metros no deben de correr a su mayor velocidad, sino deben de distribuirse bien sus fuerzas para poder llegar a alcanzar los 400 metros. 마라톤은 굉장히 42.19km이기 때문에 자기 페이스, 인터벌을 가지고 뛰어야 된다니까. Y entonces una maratón es de 42.7 kilómetros, así que ellos deben de correr de acuerdo a su paso. 지금 우리 속도는 매주 한 나라씩 들어가잖아요. Y nuestra velocidad es entrar cada semana a un nuevo país.
우리 살아있을 때 끝난다고 믿기 때문에. Porque nosotros pensamos que va a terminar cuando estemos vivos. 매주 한 나라를 들어가도 1년에 52개 나라밖에 못 들어가요. Y aunque entremos todas las semanas a un país diferente, solo podemos entrar a 52 países al año. 4년을 풀로 매주 들어가야 200개 나라 정도를 들어간다니까. Y entonces debemos de entrar a 4 años seguido, cada semana un nuevo país para nosotros alcanzar los 200 países. 근데 이 자리도 베네수엘라나 페루 목사님이 있듯이 이제는 우리가 안 들어가도 찾아진 제자들에 의해서 여러 나라들이 컨택이 되고 열리고 있다니까. Pero así como ahora aquí hay discípulos de Venezuela, también los habrá de Perú en ese lugar. Aunque nosotros no entremos, los discípulos que verdaderamente se encuentran, ellos también empiezan a abrir puertas. 일반 선교단체에서도 말하는 디모데 원리라는 게 있습니다. Y también hay organizaciones de misiones que hablan también del principio de Timoteo. 재생산을 시킬 수 있는 제자를 1년에 한 명씩만 세워나간다면 Entonces, si nosotros producimos a un discípulo cada año, 제가 한 명을 2015년에 세웠어요. digamos en el 2015 yo levanté a una persona, 2016년에는 제가 한 명 세우고 이 친구도 한 명 세우는 y 거예요. en el 2016 yo levanto a una persona y él levanta a otra persona. 2017년은 이분도 한 명을 1년 동안 삼고 이분도 한 명 삼고 나도 한 명 새로 삼고 한 명 새로 삼고 그게 2의 N승입니다. Y entonces, digamos, en el siguiente año, en el año 2017, ¿qué pasa? Esta persona tiene un discípulo, esta persona un discípulo, yo un discípulo y esta persona un discípulo, porque es como 2 a la N. 저희들이 저번에 들어왔을 때 일주일 정도 머무르다 갔는데도 말씀운동 일어나는 분들이 10여 명이 일어났는데 Y entonces nosotros la vez pasada solo nos quedamos una semana y se produjo un movimiento de la palabra. 1년에 제자를 한 명 세운다는 건 그렇게 어렵지 않습니다. Entonces el levantar un discípulo cada año no es tan difícil. 근데 10년이 됐다. Pero digamos pasaron 10 años 2의 10승. y digamos entonces es 2 a la 10. 그러면 제자들만 10년 만에 1024명이 나와요. Entonces solo hay, entonces en 10 años, ¿cuántos discípulos ocurren? 1024. 그러니까 요팔에서 10년 지났는데 1000명이 안 됐다. 한 명이 한 명을 1년에 제자 삼는 역사가 안 일어나고 있다. Entonces significa que si en Yopal no se producen 1000 discípulos en 10 años, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que cada persona no ha producido un discípulo. 30년이면 Pero ¿y si son 30 años? 10억이 나와요. Entonces nosotros tenemos alrededor de 100 millones. 물론 그렇게 계속 그렇게 세워나가지 못할 수도 있지만 거의 제자 숫자만 10억이 나온다니까. Y entonces aunque nosotros no podamos seguir levantando cada vez, entonces son alrededor de este número de personas que salen. 모든 사람을 영접시키는 게 당대 세계복음화가 아니고 La evangelización mundial en nuestros días no es que todos acepten 모든 사람을 교회로 등록시키는 게 아니라니까. y no es que todos se registren en la iglesia. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 이 천국 복음이 증거되게 돼 있단 말이에요. Mateo 24:14 es que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. 문제는 천국 복음의 내용입니다. Pero el problema es el contenido del evangelio del reino 문제는 천국 복음이 증거되어지는 방법이에요. y también el método con el cual se ha proclamado. 이 천국 복음이 어디를 향해서 끝까지 가느냐입니다. Y entonces este evangelio del reino, ¿a dónde se tiene que dirigir? 자, 요팔이 8만 명이란 말이에요. Entonces Yopal tiene alrededor de 80,000 habitantes. 30명 교회인데 8만 명 전체가 복음을 듣도록 전도운동하는 교회의 사역과 Entonces el ministerio de una iglesia que aunque tenga 30 miembros hace que estos 80,000 escuchen el evangelio del reino. 10,000명 교회인데 교회 안에 가둬놓고 교회 안에서 각종 프로그램과 훈련이나 좋은 걸 가지고 유지하는 교회가 10년, 20년 지나면 누가 끝을 낼 수 있냔 말이에요. Y comparado a una iglesia que tenga 10,000 miembros, pero se enfoca en los miembros de ellos, en unos programas que están dentro de ellos, en 10, 20 años, ¿quién habrá alcanzado a todos? 계산상으로 나와봐도 한 사람이 30년만 한 명씩 세워나가면 31년 차에는 60억 인구에게 다 끝내서 복음을 전할 수 있다라는 논리예요. Y entonces incluso nosotros podemos ver que en cálculos, aunque una persona proclame a una persona cada vez, en cálculos nosotros podemos ver que en 30 años sí se alcanzan los 6 millones. 근데 단 한 번도 이 숫자대로 확산시킨 단체는 없었어요. Pero hasta este punto no ha habido una organización que se haya expandido a tal paso. 근데 지금 우리는 그 속도보다 빨라요. Pero nosotros estamos más rápidos que esta velocidad ahora. 공식적으로 뛴 게 3년이거든. Porque oficialmente hemos corrido 3 años. 3년이면 몇 명 나와야 되죠? Y entonces en 3 años, ¿cuántos discípulos tendrían que haber? 1년 차는 2명, Entonces digamos el primer año 2. 2년 차는 4명, Y entonces en el segundo año 4. 3년 차는 8명만 na와도 되거든. Y en el tercer año tendrían que haber 8. 여기 온 사람 우리 한국 팀만 30명. Pero digamos los coreanos que vinieron, solo coreanos son 30. 콜롬비아만 지금 여러분들 숫자가 있다니까. Y entonces en Colombia son ustedes. 그것도 평신도가 아닌 주의 종들이 10여 명이 서 있어요. Y no solo creyentes, sino también siervos del Señor.
지금 쿠바는 난리 났다니까. En Cuba hay un gran relajo ahora. 쿠바는 지금 내년 초에 그냥 모든 주에 다 들어가서 목사들, 제자들 다 찾겠다 지금 일어나는. En Cuba, al principio de otro año, nosotros pensamos entrar a toda provincia y a buscar a todos los pastores que estén allí como discípulos. 과테말라의 레닌이라는 목사님은 천명 목회를 하는 분인데 말씀당이 쫙 깔렸어요. Y como el pastor Lenin, él es alguien que tiene un gran ministerio y tiene esparcido los movimientos de la palabra. 멕시코에 로베르트 목사라고 제 아미고인데 덩치 이만한 목사가 있어요. Entonces en México tengo un amigo que se llama el pastor Roberto, que es algo corpulento. 지난번에 30개 교회가 모여가 이틀 동안 10,000명에게 복음 전했는데 Se reunieron 30 iglesias y en 2 días ellos compartieron el evangelio con 10,000 personas. 7,000명이 영접했다니. Y 7,000 de ellos aceptaron al Señor. 근데 제가 볼 때는 스페니시 사람 영접 잘해요. Pero yo veo que las personas hispanas son muy buenas aceptando nada más. 제가 전도지 들고 오늘 하루 종일에도 저 100명 영접시킬 수 있어요. Entonces, aunque yo tenga una hoja de evangelismo, yo puedo hacer que 100 personas acepten al día. 근데 지금 그 교회 안에 40명 정도가 말씀 운동을 확산시킨 사람이 깔려 있다니까. Pero en esta iglesia hay alrededor de 40 personas que están expandiéndose en el movimiento de la palabra. 200개 나라마다 그 나라를 책임질 제자가 있다니까. Entonces hay discípulos que se van a encargar de estas 200 naciones. 콜롬비아를 책임질 제자를 왜 안 찾나 말이에요. Entonces, ¿por qué es que nosotros no estamos buscando a los discípulos que se pueden encargar de Colombia? 콜롬비아 전체 각 주를 책임질 제자를 왜 안 찾냐 말이에요. ¿Por qué no estamos buscando a los discípulos que se van a encargar de cada municipio de Colombia? 왜 성경 공부를 하고 있습니까? ¿Por qué estamos haciendo un estudio bíblico? 혹 오늘 말하는 말씀 운동을 하기는 하는데 그냥 말씀 운동을 왜 하는지를 몰라. Y entonces puede ser que nosotros hagamos el movimiento de la palabra sí, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo. 이 말씀 운동도 당대 세계복음화를 위한 말씀 운동이고 Y ese movimiento de la palabra también es un movimiento de la palabra para la evangelización mundial. 당대 중남미 복음화를 위한 말씀 운동이고 Y es el movimiento de la palabra para hacer la evangelización mundial, la evangelización de Latinoamérica en nuestros días. 당대 콜롬비아 복음화를 위한 말씀 운동, Y es un movimiento de la palabra para la evangelización de Colombia en nuestros días. 당대 요팔 복음화를 위한 말씀 운동. Y el movimiento de la palabra para la evangelización de Yopal en nuestros días. 그럼 무조건 말씀 운동을 열어야 돼요. 요팔을 책임질 사람을 찾아서 열어야 되겠어요. Y entonces, ¿será que simplemente tenemos que hacer movimientos de la palabra solo porque sí, o tenemos que buscar a las personas que se van a encargar de alcanzar a toda Yopal? 생각해 보라니까. Hay que pensarlo. 목사님들은 그냥 교인들 모아가 말씀 운동합니다. 틀린 거라니까. Entonces, simplemente al reunirse y hacer movimientos de la palabra es erróneo. 끝을 본 말씀 운동을 해야 돼요. Si no debemos hacer un movimiento de la palabra que mira el fin. 지금 왜 3명을 모아놓고 말씀 운동하는지 끝이 안 보이는 말씀 운동을 하고 있다니까. Y entonces estamos reuniendo 3, estamos haciendo el movimiento de la palabra, pero no vemos el fin. ¿Por qué lo tenemos que hacer? 그러니까 자기 교인들 훈련시키는 수준은 머무르지. Por eso simplemente estamos a nivel de entrenar a los miembros de nuestra iglesia. 오늘 중요합니다. 성경의 전도와 이 말씀 운동은 기존에 나왔던 전도 잔체나 전도 방법과 좀 달라요. Y entonces eso es algo importante porque el evangelismo en la Biblia y también el movimiento de la palabra es diferente a los métodos que han salido anteriormente. 성경의 원론적인 이야기를 하고 Entonces, hablando de lo que es en la Biblia, 실제 여러분들이 구체적으로 이 일을 진행할 수 있는 실제 적용 이야기도 해보겠습니다. también vamos a hablar de la aplicación, de cómo nosotros lo podemos aplicar verdaderamente. 자, 여러분 생각해 보세요. Pensémoslo muy bien. 가는 발걸음마다 그 도시를 살릴 사람을 바울 팀처럼 나에게 붙인다면 끝나는 거 아니겠습니까? Entonces, digamos, a cada ciudad a la que vamos, si Dios nos pone a los discípulos que se van a encargar de esa ciudad, así como se los puso a Pablo, es todo. 사도 바울은 빌립보 가니까 빌립보를 책임질 루디아를 붙였다니까 하나님. Porque el apóstol Pablo fue a Filipo y Dios le puso al líder que se iba a encargar de Filipo. 데살로니를 가니까 데살로니가 전체 영향력을 줄 야손을 붙였어요. Y entonces, cuando fue a Tesalónica, entonces se le puso a Jasón que iba a influenciar a toda Tesalónica. 데살로니가 전체를 뱅글뱅글 돌아다니는 게 아니라니까. Y no es que él recorrió toda Tesalónica. 고린도를 가니까 고린도를 살린 브리스길라 아굴라를 붙여버렸다니까. Y cuando fue a Corinto, entonces le pegó a Priscila y Aquila que iba a salvar a toda Corinto. 지금 저희들 팀들의 시간표는 사도행전 16장, 17장, 18장과 19장 사이 정도에 있습니다. Y entonces nuestro equipo está en la era de Hechos 16, 17, 18 y 19 en medio. 이제 19장에 에베소를 중심으로 두란노 수원에서 2년 동안 완전히 말씀 운동 치수가 사람을 세워버리니까 아시아 전체가 말씀 듣고 우상 숭배하던 모든 책과 우상을 불태우는 역사가 일어나는 걸 준비하고 있다니까. Entonces nos estamos preparando para que así como en Hechos 19 cuando se entra a Éfeso para alzar la casa de uno llamado tirano, en donde todos los que hacen el movimiento de la palabra se van a levantar y formar, entonces ellos pueden espaciar el movimiento de la palabra de tal punto que todos los ídolos en esa región caen y toda la región escucha el evangelio. 누군가는 이렇게 말했어요. Algunos dicen eso.
콜롬비아 살리 제자를 찾으려면 para buscar los discípulos de Colombia. 콜롬비아 전체주를 동시에 파고들어 봐라. Entonces ustedes entran a todas las regiones de Colombia. 그러면 콜롬비아 살리 제자를 찾을 것이다. Si es así, entonces ustedes encontrarán discípulos para salvar a Colombia. 그러면 그 제자 중심으로 말씀 운동을 시작하고 Y entonces en torno a este discípulo hagan el movimiento de la palabra. 교회화를 시켜라. Y entonces hagan que hagan una iglesia. 근데 당대 세계복음화의 내용과 방법과 끝을 보고 움직이니까 어떤 일이 일어나냐? Pero al movernos con el contenido, el método y también el fin de la evangelización mundial en esos días, ¿qué pasa? 전체를 다 안 파고들어도 돼요. Está bien si no entramos a todo, 우리 발걸음에 붙여요. porque Dios lo pone en nuestros pasos. 요팔로 왔는데 콜롬비아 전체를 커버할 제자를 붙여. Entonces nosotros simplemente venimos a Yopal, pero Dios puso en nuestros pasos a un discípulo que va a cubrir a toda Colombia. 멕시코를 살려면 멕시코 시티를 가야 되는데 레온이라는 지역에 있는 뚱뚱한 목사를 붙여요. Y entonces para salvar México se tendría que ir a México DF, pero nosotros fuimos a una ciudad llamada León y allí Dios nos puso a un pastor para salvarlo. 원래 엘리사도 아벨 모올랍니다. 다 변두리요. 예수님의 제자들도 다 갈릴리 변두리 동네 변방의 선지자들이라니까. Como Eliseo era Abel Mola y también los discípulos de Jesús eran de Galilea, eran de regiones periferales. 오순절 마가다락방에 성령이 임했어요. Y entonces cuando llegó el Espíritu Santo sobre el día de sobre el apóstol Tomás en el día de Pentecostés, 120명 성령 충만 받았죠. entonces 120 fueron llenos del Espíritu Santo. 근데 15개 사람들이 몰려 들어왔다니까. Y entonces llegaron personas de 15 naciones diferentes. 예루살렘에 예배드리러 온 사람이 마가다락방에 오게 됐어요. Las personas que iban a dar el culto en Jerusalén llegaron al aposento alto. 처음 성령이 임하자마자 예루살렘 전도하라고 한 게 아니라 15개 나라 선교문부터 열었다니까. Y entonces desde el principio que llegó el Espíritu Santo no fue para que evangelizaran solo Jerusalén, sino ya les había abierto las puertas para la misión. 근데 그날에 3천 신도가 일어났다고 돼 있어요. Pero en ese día se levantaron 3,000 discípulos. 그 당시에는 예수님 구주를 영접하면 sa회에서 격리당하고 죽을 수도 있는 상황인데 어떻게 3천 명이 일어났냐? Y en ese entonces si aceptaban a Jesús como Cristo, ¿qué es lo que ocurría? Ellos eran echados de la sociedad y corrían riesgo de muerte, pero ¿cómo se pudieron levantar 3,000? 이 120명 정도가 3천 명에 영향력 줄 수 있는 역할을 했다는 거예요. Significa que estos 120 pudieron influenciar a estos 3,000. 그럼 1인당 한 30명씩. Entonces, digamos, una persona influenció a 30 más o menos. 일단 성령의 역사 이전에 계산을 한번 놔보자는 거예요. Y entonces, digamos, la obra del Espíritu Santo ocurrió, pero en cálculo simplemente. 성령 충만 받으면 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수가 없게 된다니까요. Y entonces, cuando eran llenos del Espíritu Santo, como le decían en Hechos 4:20, ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. 생명 걸고 순교를 각오하고 예수가 그리스도라고 전하기 시작했죠. Y entonces ellos dieron su vida y se arriesgaron para la muerte y empezaron a compartir que Jesús es el Cristo. 여러 날이 아니라 성경 보면 그 날에 3천 신도라고 돼 있다. Y no nos dice que en el cabo de muchos días, sino que en ese día 3,000 personas aceptaron. 하루에 3천 명이 온다면 어떻게 되겠어요? ¿Y qué pasaría si en un día llegaran 3,000? 놀란 건 그 다음에 남자만 5천이 돌아와요. Y es sorprendente que después de eso solo fueron 5,000 varones los que vinieron, solo varones. 어떻게 남자가 5천 명이나 그럼 여자들까지 따지면 거의 10,000명이 넘는 사람들이 돌아왔는데 어떻게 돌아왔을까? Y eran 5,000 varones, incluyendo a las mujeres, habrán sido como 10,000, pero qué gran número habrá sido. 이 120명이 말씀동하는 사역자가 돼서 3천 신도들 집집마다 말씀동을 열었다고 생각해 보세요. Entonces pensemos que estos 120 fueron obreros de la palabra y ellos fueron a la casa de los 3,000 a abrir este movimiento de la palabra. 숫자 이야기라니까 이제 반짝반짝 보시죠. Y entonces al hablar de números ya se ponen a pensar, ¿verdad? 제가 이런 숫자 이야기를 안 하다가 한다니까요. Y entonces que no quería hablar tanto de números, pero ahora resulta que hago. 그럼 사람들은 계산 놓고 방법론으로 가니까. Porque las personas cuando hablamos de números entonces empiezan a calcular y se vuelve una metodología. 3천 군데에 예수가 그리스도라고 밝히 증언하는 말씀동이 깔리니까 남자가 5천 아이들과 여자까지 하면 몇만 명이 돌아오는 역사가 그냥 예루살렘 전역에 깔린 겁니다. Y entonces si verdaderamente eran 3,000 y después eran 5,000 varones los que regresaban al Señor, incluyendo a las mujeres, eran alrededor de 10,000 de personas que estaban haciendo el movimiento de la palabra allá en Jerusalén. 어떻게 그렇게 확산이 됐냐? ¿Cómo se expandió de tal manera? 사도행전 3장에 안전뱅이가 일어나면서 말씀 운동에 이제는 치유의 역사까지 같이 동반돼 버렸어요. Entonces en Génesis 3, en Hechos 3, al compartirle la palabra al pueblo, que es lo que ocurrió, no solo se compartió la palabra, sino también ocurrían obras de sanidad a donde iba la palabra. 심지어 사도행전 4장에는 법정 앞에 베드로가 섰다니까. Incluso Pedro estaba en el concilio en Hechos 4. 예수님 모른다고 부인하고 저주하고 3번이나 부인하고 저주했던 베드로가 법정에서 뭐라 그랬냐? Y entonces Pedro, que había negado, que no conocía a Jesús y lo había maldito, había hecho maldiciones 3 veces, que
es lo que dijo él. 사도행전 4장 전체를 보면 Y si miramos en toda Hechos 4, 내가 사람의 말을 들어야 되느냐 하나님의 말을 들어야 되느냐. tengo que obedecer a la palabra del hombre o a la palabra de Dios. 사도행전 4장 20절에 나는 보고 들은 것을 말하지 않고 견딜 수 없다. Hechos 4:20, yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. 사도행전 4장 11절 천하 인간을 구원 얻을 다른 이름은 없다. Y en Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre o refiere en el que el hombre pueda ser salvo. 잡혀 들어가 가지고 판결을 받는 예수 믿는 사람이 잡혀가서 법정에 서야 되는 자리에 완전 원색의 복음을 그 자리에서 베드로가 꽂아버렸다니까요. Y entonces en este lugar en donde él estaba preso antes del concilio, ¿qué es lo que hizo? Él proclamó el evangelio original para que esto quedara grabado en ellos. 그러니까 사도들을 모아갖고 두드러 패놓고 뭐라고 이야기하는지 압니까? ¿Y qué es lo que hicieron después de azotar a los apóstoles? 네 이름으로 이런 능력을 행했냐 다시는 이 이름으로 전파하지 마라. Entonces, si en ese nombre hicieron ese poder, entonces, si ustedes hicieron esos milagros, no hablen en ese nombre de nuevo. 전도하지 마라 그런 말이 아니고 No les dijo nuevos dicen, 이 이름 증거하지 마라. sino no proclamen este nombre. 예수가 그리스도라고 증거하지 마라. No proclamen que Jesús es el Cristo. 사단의 전략입니다. Es la estrategia de Satanás. 핵심 내용을 이야기 못하게 만듭니다. Hace que no puedan hablar de lo que es el núcleo. 제가 이야기했죠. Y lo dije anteriormente. 왜 바울이나 이스라엘 사람들이 예수가 그리스도라는 걸 믿을 수 없었냐? Porque es que Pablo y los israelitas no podían creer que Jesús es el Cristo. 구약 성경에 보면 여호와는 유일하신 하나님이라고 돼 있어요. Porque en el Antiguo Testamento nos dice que Jehová es único, 하나이신 분이라고 돼 있어요. que Él es uno. 근데 어떻게 30살 목수 아들이 하나님이에요? Pero ¿cómo es que el hijo de un carpintero de 30 años puede ser Dios? 유대인에게 어떻게 들린 줄 아세요? ¿Cómo es que lo escucharon los judíos? 예수가 그리스도다. Entonces que Jesús es el Cristo. 그 말은 유대인에게 어떤 의미인 줄 아세요? Para los judíos, ¿qué significaba eso? 예수가 여호와다. Que Jesús es Jehová. 그렇게 들린 거예요. Esto es así como lo escucharon. 이런 미친 놈들이 있나? Y entonces verdaderamente, ¿cómo pueden haber tan locos? Decían 그래서 ellos. 죽이려고 사도 바울이 힘써서 달려다닌 겁니다. Por eso es que el apóstol Pablo verdaderamente lo da todo para poder darles muerte. 우리도 그 말은 용납이 안 되죠. Y entonces incluso nosotros no podríamos aceptar eso. 예수님이 여호와다. Si Jesús es Jehová, 그러면 이단이 된다니까. entonces ellos se volvieron a la secta. 예수님은 성자 하나님이거든. Entonces Jesús es Dios Hijo. 어제 구목사님이 삼위일체 이야기를 했잖아요. El pastor Q habló ayer de la Trinidad. 성부와 성자와 성령의 세 인격이 있는데 이분이 하나입니다. Y entonces hablamos de que está el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que ellos entonces son uno. 근데 잘 들으셔야 돼요. Pero hay que escucharlo bien. 성부는 성자가 아니요. Que el Dios Padre no es el Dios Hijo. 맞지요? ¿O no es así? 똑같다가 되면 십자가에 달려 죽는 순간에 여호와가 죽는 게 되거든. Porque si decimos que es el mismo, entonces al morir en la cruz significa que Jehová había muerto a la cruz. 그러나 성부 하나님으로 말미암으면 똑같은 하나님이에요. Pero verdaderamente es el mismo gracias al Dios Padre. 성부로 말미암아 나온 성자 하나님이에요. Y entonces el Dios Hijo que es verdaderamente igual gracias al Dios Padre. 그리고 성령도 성부 하나님을 통해 나온 성령이에요. Y también el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que viene desde Dios Padre. 똑같아요. Es lo mismo. 그리고 예수님의 영이 성령이에요. Y también el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. 천주교하고 헬라 정교회가 갈라진 이유가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la razón por la que los católicos y también los griegos eran diferentes? 성령론 때문에 그렇습니다. Era por el Espíritu Santo. 성령은 여호와의 영이다. Es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová, 근데 아들의 영은 아니다. pero no es el Espíritu del Hijo. 그것 때문에 헬라 정교회는 아들의 영은 아니다. 여호와의 영이 성령이지. 어떻게 예수 그리스도의 영이 성령이냐? 그래서 천주교하고 갈라지게 된 거예요. Por eso es que los griegos ortodoxos dijeron eso. ¿Cómo es que puede ser que sea no el Espíritu del Hijo? Entonces se dividieron por esta cuestión de que no era el Dios Hijo el que era el Espíritu Santo. 요한복음 17장 11절에서 12절에 보면 Y si nosotros podemos ver desde Juan 17, 왜 우리가 기도할 때 여호와의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 그렇게 왜 안 합니까? porque nosotros no decimos y oramos en el nombre de Jehová, amén. 여호와의 이름으로 기도합니까? ¿Acaso oramos en el nombre de Jehová? 여호와의 이름 망령되이 부르면 안 돼요. Nosotros no debemos de llamar en vano el nombre de Jehová. 구약시대는 곧바로 부르다가 죽기도 했다니까. En el Antiguo Testamento, si uno clamaba este nombre en vano, entonces moría. 그래서 다른 의미로 여러 가지 단어로 나눠서 불렀다니까. Por eso es que lo llamaban con varios otros términos. 근데 거기에 보면 내게 주신 아버지의 이름으로. Pero Él nos dice el nombre que el Padre me dio a mí. 예수님이 이야기합니다. 내게 주신 아버지의 이름으로. Entonces Jesús dice el nombre del Padre que me dio a mí. 저들도 우리와 같이 하나가 되게 하옵소서. Para que ellos también puedan ser uno como nosotros. 두 번이나 나와요. Entonces lo dice dos veces.
예수 그리스도의 이름이 아버지의 이름이에요. El nombre de Jesucristo es el nombre del Padre. 성부의 이름, 성령의 이름, 성자의 이름이 통일된 이름이 예수 그리스도라니. Y entonces el nombre que unifica lo que es el Dios Padre, el Dios Hijo y también que Dios unifica el Dios Espíritu Santo es el nombre de Jesús. 그래서 이제는 누구든지 마음껏 부를 수 있는 이름을 주신 겁니다. Por eso es que nos dio un nombre para que podamos llamarlo como quiera. 구약 시대 때는 여호와 이름 망령되이 일컬으면 죽어요. Porque en el Antiguo Testamento si uno clamaba en vano el nombre de Jehová uno moría. 근데 로마서 10장 13절에 누구든지 이제는 주의 이름을 부르면 구원받게 됐다니. Pero en Romanos 10:13 nos dice que ahora cualquiera que invocar ese nombre puede ser salvo. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 목소리가 세지면 안 되는데 예수가 그리스도다. Y entonces que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 보통 이름이 No 아니라니까요. es un nombre común y corriente. 알파요 오메가요 처음이요 나중이요 시작과 끝의 이름이요. Entonces el nombre que es el alfa y el omega, el principio y el fin, es lo primero y lo último. 하늘과 땅의 모든 게 통일된 이름이 예수 그리스도라니까. El nombre de Jesucristo es en donde se une todo el cielo y la tierra. 어디 감히 예수 그리스도보다 목사 이름이 더 강해져요. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a elevar más el nombre de un pastor que el de Jesucristo? 교회의 머리도 그리스도라니까요. La cabeza de la iglesia es Cristo. 그 의미를 깨달았던 사도행전 5장의 초대교회는 5장 42절에 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Entonces, la iglesia primitiva que se había percatado de esto todos los días por los templos o por las casas, 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다니까. no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 오늘 이 핵심에 대한 말씀 운동 이야기를 할 겁니다. Hoy vamos a hablar del movimiento de la palabra, que es el núcleo de esto. 주일날 성전에 있든지 Ya sea en los templos el domingo, 평일에 집에 있든지 학교에 있든지 직장에 있든지 o ya sea en los días de semana cuando estaban en la escuela, en el trabajo, cuando estaban en su casa. 예수는 그리스도라. Que Jesús es el Cristo. 가르치는 일과 전도하는 게 함께 일어나는 게 말씀입니다. Entonces ellos no cesan de enseñar y predicar simultáneamente y cuando ocurre esto es el movimiento de la palabra. 그러니까 막 허다한 제사장의 무리도 돌아왔어요. Por eso es que había gran cantidad de sacerdotes que obedecían a la fe también. 제사장이 돌아왔다니. Los sacerdotes eran los que regresaban a la fe. 근데 사도행전 6장에 어떤 일이 생겼냐? Y podemos ver en Hechos 6 qué ocurre. 이제 안에 막 성도들이 많아졌어. Y entonces hay muchos creyentes ya. 6장 1절에 7절에 뭐 헬라파 유대인, 히브리파 유대인이. Y entonces ya podemos ver en Hechos 6 del 1 al 7 que habían hebreos griegos y hebreos judíos. 예수가 그리스도라는 하나님의 말씀을 제껴놓고 공개를 일삼다고 네가 봐, 내가 봐봐라, 네가 반찬 준비해라 이런 거 가지고 헌신봉사하는 거 갖고 갈등하고 싸우는. Y entonces es que ellos habían dejado atrás la palabra y entonces empezaron a pelear. Ah, yo tengo que hacer eso, tú tienes que hacer eso, tú tienes que servir eso, tú tienes que servir lo otro. 그래서 베드로가 뚜껑이 열려가지고 열받아가지고 Pedro se enojó muchísimo. 믿음과 성령과 지혜가 충만한 집사를 세우자. Y entonces levantemos diáconos que estén llenos de fe, de devoción y también de sabiduría. 하나님 말씀을 제쳐놓고 공개를 일삼는 게 마땅치 않다. Porque no es justo que nosotros dejemos atrás la palabra de Dios y nos encarguemos de las mesas. 그래서 7명의 중직자를 세웁니다. Por eso es que levantaron a 7 líderes laicos. 그리고 사도들은 기도하는 것과 말씀 전하는 것 완전히 집중하기 시작합니다. Para que los apóstoles se concentraran en lo que es la palabra y la oración. 그러니까 지금 예루살렘 교회는 숫자가 10,000명이 넘는 상태예요. Por eso es que en la iglesia de Jerusalén ahora había más de 10,000 personas. 그 10,000명이 마가다락방에 다 모였을까요? Y entonces, ¿será que estos 10,000 se reunieron todos en el aposento alto de Marcos? 다 못 모입니다. No se podía mover, 3,000 제자 집집마다, sino que en la casa de todos los 1,000 discípulos. 남자만 5,000 돌아온 그 사람들의 집집마다 Y también la casa de estos 5,000 varones. 계속 말씀 운동이 파고 들어갔다는 거예요. Entonces el movimiento de la palabra seguía entrando. 근데 그때 Pero en ese entonces, 사도행전 7장에 entonces en Hechos 7, 중요한 일이 일어납니다. ocurre algo muy importante. 스데반 집사가요, 법정 앞에서 사도행전 7장 1절에서 60절을 향한 설교 메시지를 딱 하게 됩니다. Si nosotros miramos desde Hechos 7, del 1 al 60, podemos ver cómo el diácono Esteban, él proclama su mensaje. 원래 스데반 집사는 공개를 일삼는 그 7 집사, 교회 안에 일을 맡기는 역할이었지만 현장에서 죽을 줄 알면서 자기를 향해 죽일 수 있는 자리에서 구약 성경을 훑어서 예수가 그리스도라는 원색의 복음을 딱 전하고 돌마다 순교합니다. Y entonces, a pesar de que él era un diácono nombrado para atender las mesas, para poder servir a la iglesia, él fue al campo y aún sabiendo que él iba a morir, él a través de toda la Biblia explicó el mensaje original y él lo declaró. 너희가 십자가에 죽인 그 예수가 그리스도다. Entonces, ese Jesús que ustedes crucificaron es el Cristo. 거기에 딱 증인으로 서서 겉옷을 딱 가지고 있었던 사람이 청년 사울이라니까.
Y aquel que está como testigo de cuando él era apedreado y muerto como mártir y que tenía las ropas de él en la mano era Saulo. 그것 때문에 완전히 초대교회는 언약과 한이 한마음 한뜻 일심전심으로 완전히 하나 됐다니. Y entonces por eso es que ya sea toda la iglesia primitiva tenían ese pacto, tenían esta pasión y se volvieron de un corazón, de todo corazón. 스데반의 시체를 딱 눕혀놓고 초대교회 사역자들과 사도들이 모여서 우리도 복음 전하다가 현장에서 이렇게 죽자 결단했다니. Y entonces ellos verdaderamente, antes del cadáver de Esteban, ellos tuvieron la resolución, nosotros también tenemos que proclamar el evangelio de esta manera. 근데 더 중요한 일이 뭐냐? Pero que es algo más importante, 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 임하면 que en Hechos 1:8, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인이 되리라 했는데 nos dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. 예루살렘 마가다락방교회는 예루살렘과 온 유대까지만 사역을 하고 있었어요. Pero la iglesia está enfocándose en lo que era Jerusalén y también toda Judea. 그때 7 집사 중에 한 명이 빌립 집사가 기도하다가 깨달았어요. Y entonces de los 7 diáconos había uno de los diáconos, Felipe, que estaba orando y se dio cuenta. 왜 사마리아를 안 갈까? Porque es que la gente no va a Samaria. 사도들도 쳐다보고 있지 않는 그 방치되어 있는 황금어장 사각지대가 있다니. Entonces este campo de oro, también este campo que está cegado, este lugar que no podemos ver, Samaria, que incluso los apóstoles no miran. 빌립이 사도행전 8장 4절에 8절 혼자 들어갑니다. Y entonces podemos ver en Hechos 8 del 4 al 8 que Felipe entra solo. 사도행전 8장 26절부터 보면 어떤 전도를 했냐? Y entonces si miramos desde Hechos 8:26, ¿qué evangelismo podemos ver? 예수의 이름에 관한 전도를 받고 그렇게 되어 있어요. Entonces nos dice que él predicaba acerca del nombre de Jesús. 전도의 내용이 예수의 이름에 관한 전도를 했다고 되어 있다니까요. Y entonces nos dice que el contenido de su evangelismo era acerca del nombre de Jesús. 예수가 그리스도라고 복음을 전했어요. Y él compartía el evangelio que Jesús es de Cristo. 완전히 그 사마리아 성에 큰 기쁨이 일어나고 불치병 걸린 사람 귀신 떠나가는 역사가 일어나는 한 명 때문에. Y había gran gozo en esta ciudad, se eran echados fuera los demonios y sanar las enfermedades incurables. ¿Por qué? Por uno. 예루살렘과 온 유대에 안 갇혀 있었다니까 빌립은. Porque 생각이. Felipe no estaba preso en lo que era toda Jerusalén y toda Judea, 사마리아 땅끝을 본 사람이요. sino es alguien que vio a Samaria y hasta lo último de la tierra. 당대 세계복막까지 봤다니까. Y él vio la evangelización mundial en sus días. 그런데 한 사람을 통해서 한 성이 살아났어요. Pero por una persona se salvó una ciudad. 한 명만 제대로 세워도 한 도시를 책임지게 할 수 있다니까. Entonces si se levanta una persona apropiadamente se puede salvar a una ciudad. 그때 사도행전 8장 26절에서 40절에 보면 Y si nosotros miramos desde Hechos 8 del 26 al 40, 광야로 걸어갑니다. podemos ver que él va al desierto. 근데 놀랍게도 마차와 빌립이 만나게 돼요. Pero podemos ver que sorprendentemente Felipe y un carro se encuentran. 그 마차에 누가 타고 있었냐? ¿Quién estaba en ese carro? 간다게의 이디오피아의 여왕의 큰 국고를 맡은 네시가 타고 가고 있었어요. Estaba un funcionario de Candace, reina de los etíopes, había un funcionario que era un eunuco etíope. 근데 이 네시는 훈련받아서 세워진 사람이 아니에요. Y ese eunuco no es que había sido levantado por haber sido entrenado, 하나님이 준비한 사람이에요. sino era una persona que Dios había preparado. 이디오피아 한 나라를 살리도록 준비한 제자라니까. Era un discípulo preparado para salvar a una nación, a Etiopía. 그 증거가 뭐냐? ¿Cuál es la evidencia de esto? 예루살렘까지 예배드리러 왔어요. Que él fue a dar culto hasta Jerusalén. 그리고 예배드리고 마치고 갈 땐 피곤하니까 잠자도 되는데 Y entonces él, cuando después de dar el culto en Jerusalén, él podía venirse dormido por el cansancio. 성경을 읽으면서 가고 있었다니까. Pero no era así, sino él estaba regresando leyendo la Biblia. 그 성경 어디를 읽었는지 알아요? ¿Y en dónde estaba leyendo? 이사야서 53장 Estaba leyendo Isaías 53. 5절에서 20절. Entonces del versículo 5 al 20. 그가 찔림 우리의 허물이라며 Y entonces él verdaderamente fue herido por nuestros pecados. 그가 상 우리의 Y 죄악을이라며 él fue molido por nuestras iniquidades. 그가 도살장에 끌려가는 어린 양과 같이 잠잠하게 있다. Y entonces él está como por cordero llevado al matadero. 근데 어린 양처럼 잠잠하게 있는 이 사람이 누구냐 도대체? ¿Y quién es este que está como cordero llevado al matadero? 빌립을 만나서 물었어요. 혹시 너 이 이사야 53장에 이 도살장에 끌려가는 어린 양과 같다는 이 사람 누군지 아냐? Y entonces le pregunta a Felipe, encontrándose en el camino, ¿acaso tú sabes quién es este que nos dice que es el cordero del matadero, que nos dice en Isaías 53? 이 빌립이 어느 정도 준비됐냐? Y ese Felipe estaba tan preparado 그 글로 시작하여 예수가 그리스도라고 증거했어요. que empezando por esa escritura le testificó que Jesús es el Cristo. 얼마 전 갈보리산에 십자가에 달려 죽었다가 부활하신 그 예수가 그 도살장에 끌려가는 어린 양과 같은 그분이다. Entonces aquel Jesús que había estado en el Calvario no hace mucho había muerto y había resucitado, este Jesús es este cordero llevado al matadero.
보지도 못하고 800년 전에 이사야 선지자가 예언한 대로 그렇게 채찍 맞고 창에 찔려 죽었다가 부활하셨다. Y entonces el profeta Isaías, aún que no lo había visto hace 800 años, lo profetizó, y él de la misma manera que lo dijo él fue flagelado y él fue atravesado con una lanza. 얼마 전에 오순절 마가닥방에 우리에게 성령 충만함이 임해서 지금 예루살렘과 온 유대에 지금 예수가 그리스도라는 말씀 운동이 다 깔렸다. Y entonces no hace poco llegó el Espíritu Santo sobre el aposento alto de Marcos el día del Pentecostés, y entonces nos hizo testigos a toda la tierra. 그 말을 듣자마자 빌립이 집사임에도 내시 머리에다가 세례를 했다니까. Y entonces al escuchar esto, a pesar de que Felipe era un diácono, él pudo darle bautismo a este eunuco etíope. 그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 빌립이 광야로 가세요. Entonces Felipe fue al desierto. 근데 그 발걸음에 이디오피아 살릴 제자를 붙였다니까. Fue al desierto, pero Dios le puso en sus pasos al eunuco etíope que iba a salvar un país. 빌립은 세 가지를 갖고 있었기 때문에 Porque Felipe tenía tres cosas. 성경 어디를 열어도 예수가 그리스도라고 필연성, 절대성, 당연성, 유일성, 시급성의 원색 복음을 전할 수 있는 제자였고 Porque Felipe era un discípulo que cualquier parte de la Biblia que abriera, él podía hablar de lo que es absoluto, de lo que es único, de lo que es urgente y también de lo que es natural acerca del Evangelio. 성경의 전도운동 그대로의 응답받는 증인이었고 Y también era un discípulo que recibía las respuestas de la Biblia, así como testigo. 결국은 예루살렘 온 유다 사마리아 땅끝 이디오피아까지 전 아프리카 대륙까지 이 말씀이 가야 될 끝을 그때 주님이 오신다는 끝을 가지고 있는 사람이었기 때문에 붙였다니까. Y también como era una persona que miraba en Jerusalén, Judea, toda Samaria, mira hasta el fin de la tierra, que también este evangelio tenía que ser predicado en Etiopía, en el continente africano, y que tenía que llegar al fin de la tierra para que llegara el Señor. Él tenía este fin. 그때 사도행전 9장 1절에서 9절. Y entonces podemos ver luego en Hechos 9. 누가 다메섹에 있었냐? ¿Quién estaba en Damasco? 이 세 가지를 가진 다메섹에 아나니아가 말씀 운동을 하고 있었다니까. Entonces Ananías, que tenía esos tres aspectos, estaba en Damasco haciendo el movimiento de la palabra. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 알고 있는 사역자가 다메섹에 있으니 예수 믿는 사람을 죽이는 핍박자 사울을 다메섹으로 몰아붙였어요. Había un discípulo que tenía el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y también el fin de la Biblia, por lo que a este perseguidor que iba a ser un discípulo lo puso en Damasco. 왜 사울을 베드로에게 안 붙였을까요? ¿Por qué será que Dios no le puso a Saulo a Pedro? 제가 기도해보니까 답이 나왔어요. Y entonces al orar yo tuve la respuesta. 베드로에게 붙였으면 한 자리 줘가지고 예루살렘 온 유대에서 폼 잡고 사역하고 있어요. Porque si se lo hubiera dado a Pedro, entonces se hubiera quedado en un rincón de Jerusalén, en Judea, en una parte, y se hubiera quedado haciendo su ministerio. 사울은 이방인을 위한 택한 그릇이기 때문에. Pero es que Saulo era instrumento escogido para los gentiles. 요팔에서 아나니아와 같이 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 세금의 끝을 가진 사람이 있으면 콜롬비아 전체를 살릴, 중남미 전체를 살릴 제자는 반드시 요팔로 보내서 여러분들을 만나게 만드는 것이 전도입니다. Y si Yopal hay una persona que tiene el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia, entonces Dios va a guiar a una persona que va a salvar a toda Colombia, a toda Latinoamérica y que va a salvar a todo el mundo hacia Yopal y les va a permitir el encuentro. 아멘. Amén. 여러분들이 전체를 돌아다니면 다 찾는 게 아니라 여러분들의 모든 발걸음 중심으로 붙이게 돼 있다니까. Entonces no es simplemente que nosotros vayamos de lugar en lugar, sino que Dios pone en nuestros pasos a estas personas. 주께서 구원받는 사람은 날마다 더하는 응답을 누리는 사람이 파고들기 시작하면 그 걸음마다 그 지역 살리 제자가 붙게 돼 Si 있어요. hay una persona que verdaderamente disfruta del hecho que el Señor le añade todos los días a los que han de ser salvos, entonces cuando esta persona se mueve de paso en paso, entonces el Señor le pone a esos discípulos. 내게 예수가 그리스도 되는 게 복음이고 Entonces el Evangelio es que Jesús sea Cristo para mí. 다른 사람에게 예수가 그리스도 되도록 답을 주는 게 전도고 Y entonces el dar la respuesta a otras personas para que Jesús sea Cristo para ellos es el evangelismo. 요팔과 콜롬비아와 중남미와 전 세계 예수가 그리스도라는 답을 전해주는 게 세계복음화입니다. Y el dar esta respuesta que Jesús es Cristo y Opal a toda Colombia, a Latinoamérica y a todo el mundo de la evangelización mundial. 한 가지라니까. Pero es una cosa. 앞에 단체는 어떤 짓을 했냐? Entonces la organización a la que pertenecíamos, ¿qué es lo que hacía? 말씀을 혼잡하게 만들어요. Ellos como tergiversaban la palabra. 같은 말을 해야 된다. Entonces hay que hablar lo mismo. 복음은 한 가지입니다. Porque el evangelio es uno. 전도도 한 가지요. El evangelismo es uno. 당대 생도 한 가지라니까. Y la evangelización mundial en sus días es uno. 그리스도 안에 다 통일이 돼 Es que 있다니까. dentro de Cristo está todo. 그리스도로 시작하고 Empieza de Cristo. 그리스도로 진행하고 Y se desarrolla con Cristo. 그리스도로 끝나는 Y 거예요. termina en Cristo. 그래서 조직신학의 신론이든 성령론이든 교회론이든 죄론이든 종말론이든 모든 게 그리스도 관점으로 봐야만 정확하게 성경대로 풀려요. Y ya
también en la teología sistemática nosotros debemos de ver lo que es la iglesia, la oración, el pecado y también lo que es la escatología. Todo esto lo tenemos que ver con los ojos de Cristo para poder interpretarlo de la manera correcta. 조금 이따가 이야기하겠습니다만 Lo diré después de un momento. 중직자 훈련을 어떻게 시켜야 되냐? Pero ¿cómo es que tienen que empezar los líderes laicos? 예수가 더 그리스도 되게 만들면 된다니까. Verdaderamente tienen que hacer que Jesús se vuelva el Cristo más y más para ellos. 중직자에게 주는 메시지가 따로 있는 게 아니요. Entonces no hay un mensaje aparte para líderes, 어떻게 하면 치유를 시키죠? sino cómo es que los podemos sanar. 예수가 그리스도 될 때 치유된다니까. Cuando Jesús sea el Cristo para uno, entonces sana. 학생들 교육을 어떻게 하면 교육이 될까요? ¿Y cómo podemos entender a los estudiantes? 예수가 그리스도 되게 도와줘야 돼요. Hay que ayudarles a que Jesús sea el Cristo para ellos. 간단한 말이 No es 아니라니까. algo común y corriente, simplemente, 66권이 다 녹아 있어요. sino que están los 66 libros de la Biblia. 모든 지혜 지식의 모든 보화가 다 들어있다니까 Todos los 그리스도. tesoros del conocimiento y de la sabiduría están dentro de Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 우습게 보지 마세요. Entonces ustedes no consideran que el hecho que Jesús es el Cristo es algo bajo. 안다고 생각해도 안 돼요. Y no tenemos que pensar que ya lo sabemos. 파고 들어갈수록 그 넓이와 깊이와 높이가 어마어마해요. Porque mientras más y más entramos nosotros podemos ver que la anchura, la profundidad y la altura de eso es enorme. 저는 메시지 끝나고 나면 항상 드는 아쉬움이 있어요. Y siempre que termino de ver un mensaje siempre me da pena algo. 더 예수가 그리스도라고 클리어하게 말했어야 돼요. Yo debí de haber hablado más claramente que Jesús es el Cristo. 메시지가 딱 끝났을 때 어떤 목사가 떠올랐다. 그건 망하는 설교입니다. Entonces, si después del mensaje lo que quedó en la mente de las personas es el pastor, entonces este mensaje ha fracasado. 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 산 것을 보거든. Entonces, porque nos dice que el perecimiento viene en forma de piedad. 설교가 딱 끝났는데 교회가 딱 교회 위로 그리스도 위로 올랐다. 틀린 것입니다. Y entonces, digamos, si termina ese mensaje, pero digamos, esta iglesia es la que asciende y se ocupa más la mente de las personas que Cristo, es erróneo. 다 메시지가 끝났을 때 내 안에 계신 예수가 그리스도구나. Y entonces después de que termina el mensaje, así con que ese Jesús que está dentro de mí es el Cristo, eso es lo que tiene que quedar. 성경 66권에 역사했던 그 동일한 분이 내 안에 예수가 그리스도로 와 계시구나. 모든 게 끝났구나. Y ese Jesús que obró los 66 libros de la Biblia está dentro de mí y Él es el Cristo. Eso es lo que nos debe permanecer. 그렇게 도와야 된다. Eso es lo que hay que ayudar a las personas. 그게 말씀 운동이에요. Esto es el movimiento de la palabra. 아멘. Amén. 그때 사도행전 10장부터 12장에 어떤 일이 났습니까? Y entonces en ese momento, en Hechos 10 al 11, ¿qué ocurrió? 베드로가 감옥에 갔죠. Pedro entra a la cárcel. 기도하니까 빠져나왔죠. Y entonces al orar, entonces sale. 게지바의 로데 한 명이 믿었다니까. Y entonces solo una sierva creyó esto. 한 명만 믿어도 사도가 감옥에 잡히는데 빠져나올 수 있다니까. Y entonces aunque una persona crea puede salir un apóstol de la cárcel. 베드로가 문 두드리는데 게지바의 로데가 나왔다가 문도 안 열고 왔다고 믿고 왔다고 안에 가서 간증했다니까. Y entonces cuando Pedro vino a tocar la puerta del aposento alto de Marcos, esa sierva ni siquiera le abrió la puerta para confirmar, sino que ella lo creyó y de una vez lo fue a anunciar al aposento alto. 안 믿어요 그 사람들이. Pero eso, ellos no le creyeron. 야 임마 베드로는 저 감옥에 있지. Hey, fíjate que Pedro está en la cárcel. 참말이다 진짜 왔다. No es verdad, él vino, decía ella. 그러면 그의 천사가 왔는갑다. Ah, puede ser su ángel. 안 믿는다니까. Es que ellos no creyeron. 그래서 우리가 한 명만 나오면 된다는 Por 거예요. eso es que nosotros decimos que es suficiente con uno. 그 사람들 성령 충만 받은 사람이라니까. Y ellos son personas que recibieron la ayuda del Espíritu Santo. 성령 충만 받았는데 아직도 율법 전통 머리 깎아야 된다 할례 받아야 된다 별소리 다 해요. Y entonces aunque habían sido llenos del Espíritu Santo, ellos estaban hablando de las leyes, estaban hablando de las tradiciones, se tienen que acordar el templo, te tienes que circuncidar, todas esas cosas. 아직도 예수가 그리스도 안 되는 요소가 너무 많아. Todavía había muchos aspectos sobre los que Jesús no era el Cristo en ellos. 그래도 이렇게 살아야지. Pero aún así tengo que vivir así. 그래도 율법을 지켜야지. Y aún así tengo que guardar la ley. 율법을 주신 목적은 우리가 죄인이라는 거예요. Y nos dice que la ley nos es dada para que nosotros sepamos que somos pecadores. 의인 없나니 하나도 없다는 Que es que 거예요. no hay ni un justo ni aún uno. 복음을 준 건 뭐죠? Y entonces, ¿para qué nos da el Evangelio? 율법을 주신 완성하신 주님을 만나면 끝난다는 겁니다. Porque si nosotros nos encontramos con el Señor que cumplió toda la ley, entonces es todo. 그때 사도행전 11장에 스데마는 환란으로 흩어진 사람들이 나오게 돼요. Y entonces aparecen las personas en Hechos 11 que son esparcidos por la tribulación de Esteban. 흩어졌어도 많은 사람들이 유대인에게만 전도하는데 Y entonces aún esparcidos muchos predicaban solo a los judíos. 몇 사람이 헬라인에게도 복음을 말합니다. Pero algunos predicaban también a los griegos. 그 사람으로부터 시작된 게 안디옥 교회예요. Lo que empezó en torno a ellos fue la iglesia de Antioquía. 아멘. Amén.
안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받았다는 Y entonces entonces en Antioquía fue que por primera vez fueron llamados cristianos. 마가다락방 교회와 안디옥 교회 차이가 뭐냐? ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol alto de Marcos y la iglesia de Antioquía? 마가다락방 교회는 유대인 중심의 교회입니다. Que la iglesia del apóstol alto de Marcos era centrada en los judíos 사도 중심의 교회예요. y era una iglesia en torno a los apóstoles. 대교회 중심으로 성전에 있든지 집에 있든지 그런 전도를 했다니까. Y entonces en torno a la iglesia ellos ya sea en el templo y por las casas hacían el movimiento de la palabra. 근데 안디옥 교회는 아예 헬라인 중심으로 이방인 중심의 교회가 됐다니까요. Pero la iglesia de Antioquía era centrada en los gentiles, era enfocada en los griegos. 그리고 사도 중심이 아닌 선지자들과 교사, 중직자 중심으로 돌아갈 수 있는 교회가 나오기 시작했어요. Y no era en torno a los apóstoles, sino que era una iglesia enfocada en los maestros y en los profetas. Ellos eran enfocados en los líderes. 바나바가 언어 문제가 있었는지 모르겠는데 언어에 능통한 바울을 불러와서 1년 동안 가르쳤어요. Y no sabemos si Bernabé tenía un problema lingüístico, pero él llamó a Pablo, que tenía una facilidad en el lenguaje, y le enseñó durante un año. 세 가지를 전달했겠죠. Le habrán transmitido tres cosas: 성경의 복음, el evangelio de la Biblia, 성경의 전도, y también el evangelismo de la Biblia, 성경의 끝. y también el fin de la Biblia. 그리고는 바나바와 바울이 3년 동안 1차 순회 사역을 나가버렸다니까. Y después de esto, Pablo y Bernabé fueron durante 3 años al primer recorrido misionero que ellos tuvieron. 중직자 중심으로 돌아간 교회가 안디옥 교회입니다. Y la iglesia de Antioquía seguía corriendo en torno a los líderes. 최초로 선교팀을 파송한 교회가 안디옥 교회예요. La iglesia de Antioquía es la primera que pudo comisionar un equipo misionero. 여러분들 3년 동안 목사가 자리를 비우면 담임 목사, 부목사가 자리를 비우는데 교회가 돌아갈 수 있겠어요? Entonces, ¿ustedes creen que la iglesia va a funcionar si el pastor encargado y el copastor se van de la iglesia durante 3 años? 심지어 2차 전도에는 바나바와 바울이 갈라지게 됩니다. Incluso en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se dividen. 마가 요한 때문에. Es por Juan Marcos. 진짜 성령 인도를 클리어하게 못 받으니까. Y entonces es porque ellos no pueden recibir la guía del Espíritu Santo correctamente. 2차 전도 운동에 4년 동안 나갔다니까. Y entonces durante 4 años estuvieron fuera en su segundo recorrido misionero. 아시아로 가려고 모든 걸 준비 다 했는데 Y entonces prepararon todo para irse a Asia. 두로아의 밤에 기도하다가 Pero en la noche entró hacia ellos sola. 마게도냐로 시작했어요. Y ellos empiezan de nuevo desde Macedonia. 그때 16장 루디아를 중심으로 루디아의 집이 빌립보 교회로, Y entonces después en el Hechos 16 podemos ver que en la casa de líder está Filipo. 17장 야손의 집이 데살로니가 교회로, Y podemos ver que en la casa de Jasón, en Hechos 17 es la iglesia de Tesalónica. 18장 브리스길라 아굴라의 집이 고린도 교회로 Y también podemos ver que en Hechos 18 está la casa de Priscila y Aquila y es la iglesia de Corinto. 확산되기 시작했어요. Se empieza a expandir así. 근데 16장 빌립보 교회는 어떻게 써졌냐? Pero ¿cómo es que se levantó la iglesia de Filipo en Hechos 16? 현장을 분석하고 현장에 전도를 하면서 루디아를 찾았어요. Sino que ellos analizaron el campo y ellos fueron a evangelizar el campo y se encontró a Lidia. 16장에 보면 로마의 식민지고 마게도냐의 첫성이고 막 여러 가지 분석을 하면서 수위를 유하면서 문밖 강가에서 복음을 전하다가 루디아를 만났어요. Y entonces podemos ver que en Hechos 16 podían ver que era un pueblo de las personas y que también era la primera ciudad de Macedonia. Entonces ellos analizaban y ellos evangelizando en ese campo a las afueras se encontraron con Lidia. 현장 전도를 통해서 루디아를 찾았고, Y entonces a través del evangelismo del campo encontraron a Lidia. 17장에 야손은 어떻게 만났냐? ¿Y cómo se encontraron con Jasón en Hechos 17? 회당으로 들어갔어요. Ellos entraron a la sinagoga. 회당에 들어가서 성경을 가지고 강론하는 상황에서 찾아냈다니. Y entonces ellos entraron a la sinagoga y expusieron ese evangelio y encontraron a 기존 Jasón. 신자들을 모아놓고 성경을 가지고 메시지를 하다가 찾아낸 사람이 야손이에요. Entonces a los que ya creían se les compartió el mensaje y cómo encontraron a Jasón. Jasón era uno de ellos. 18장에 브리스길라고는 어떻게 찾았냐? ¿Y cómo se encontraron a Priscila y Aquila en Hechos 18? 천막 만드는 업이 똑같아갖고 업 일하는 현장에서 제자부터 만나가지고 제자 중심으로 전도운동에서 시작돼서 교회가 세워진 게 고린도 교회입니다. Y entonces podemos ver que como su oficio era el mismo, el de hacer carpas, es que ellos encontraron a los discípulos en ese mismo oficio y así pudieron encontrar a ellos dos. 사도행전 19장에 보니까 Y si miramos a Hechos 19, 1절에서 6절 en el versículo 1 al 6, 에베소 지역에 들어가 현장에서 복음을 전합니다. en la región de Éfeso ellos van y comparten el evangelio en el campo. 너희가 믿을 때 성령 받았냐? Entonces ustedes cuando han creído han recibido el Espíritu Santo, 아직도 요한의 세례만 알아요. todavía conocían solo el bautismo de Juan. 그러니까 성령의 세례, 성령의 내주를 몰랐다니까. Por eso no conocían el bautismo del Espíritu Santo, la moral del Espíritu Santo. 예수가 그리스도는 메시지로 영접하는 순간 영원히 함께한다는 메시지가 안 들어가 있어요. Y entonces el mensaje verdaderamente no habían escuchado que Jesús estaba con ellos para siempre. 복음을 전해보니까 12명이 알아듣는 사람이 나왔어요. Y entonces al compartir el evangelio entendieron 12. 그 12명을 데리고 회당에 들어가서 석 달 동안 하나님의 나라에 대해 담대히 메시지를 했어요. Y entonces ellos compartieron con esos 12 y durante 3 meses que ellos compartían la palabra del Señor.
그때 제 핍박이 일어나서 제자들을 따로 모았어요. Y entonces, como ocurrió persecución, se reunieron a los discípulos aparte. 그게 사도행전 9장에 보면 두란노스입니다. Y entonces podemos ver que esta era la casa de uno llamado Tirano en Hechos 19. 두란노스에서 2년 동안 집중적으로 세 가지를 전달했습니다. Y durante 2 años, concentradamente, en la casa de este llamado Tirano se les compartieron 2 cosas. 2년 동안 따로 선별된 제자를 모아가지고 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 생활을 전달하니까 어떤 일이 일어나냐? Entonces a los discípulos elegidos en la casa de uno llamado Tirano, durante 2 años se les compartió lo que es el Evangelio de la Biblia, el Evangelismo de la Biblia y el fin de la Biblia y qué es lo que ocurrió. 유대인과 헬라인과 아시아에 사는 모든 사람이 이 복음을 듣게 됐어요. Ya sea judíos y griegos, todos los que vivían en Asia escucharon este Evangelio del Señor. 은 5만이나 되는 우상 숭배했던 우상과 책을 모아가 불태우는 역사까지 일어났어요. Y entonces había que ocurrió que también se quemaban los libros y también los ídolos de plata que estaban en esta ciudad. 그때 사도행전 19장 21절에 로마도 보아야 하리라 가이사 때 써야 하리라 이제 끝을 향해 가는 본격적인 이제 출발을 하게 돼요. Y por eso en Hechos 19:21 él dice, me será necesario ver a Roma, me es necesario comparecer contra César, yo tengo que ir hasta el final. 사도행전 20장 24절에 Y entonces cuando miramos en Hechos 20:24, 나의 달려갈 길과 entonces de ninguna cosa hago caso, 주 예수께 받은 사명 ni estimo mi vida cosa preciosa alguna, 이 은혜의 복음 증가하는 일을 마치는 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 con 아니하고 tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. 그리고는 여러 명의 총독들 앞에서 자기를 변론합니다. Y entonces ellos se paran de muchos procónsules a dar este ministerio. 그리고는 유라굴로 광풍을 만나고 Y entonces después de eso se encuentra con la tormenta. 멜리데 섬으로 갔다가 Y después de eso va a la isla. 이제 로마로 입성합니다. Y después de eso Roma. 그래서 사도행전 28장에 Y esto lo podemos ver en Hechos 28. 가택연금 당한 셋집에 있으면서 Y él estando en su nueva casa, es decir, estando en arresto domiciliario. 자기에게 오는 자에게 또 세 가지를 전달해. Y entonces le comparte a ellos que vienen a él 3 cosas. ¿Sí? 거기서 에베소서, 빌립보서, 빌레몬서, 골로새서를 보내서 자기는 감옥에 있어도 더 사역이 일어나도록 돕고 Y entonces así es que él escribe Efesios, Filipenses, Filemón y también Colosenses, y así él da estas cartas. 또 한 번 석방됐다가 다시 감옥에 들어갔다가 목이 잘려 순교합니다. Y entonces después de esto, después él entra a la cárcel de nuevo y él es ejecutado, es decapitado. 왜 갑자기 지금 거의 한 4-50분을 거쳐서 사도행전을 처음부터 끝까지 이야기를 했냐? Pero porque es que repentinamente, pasando 30-40 minutos, es que les comparto de una vez toda la historia que nos dice el libro de Hechos. 사도행전에 대한 흐름을 이야기하는 거예요. Es para hablar de la corriente de Hechos. 그리고는 사도 바울은 죽었어요. Y después de eso el apóstol Pablo murió. 근데 놀랍게도 그 로마에는 이미 사도 바울이 가기 전에 로마 지역 안에 여러 유대인들이 나름의 전도를 하고 있었다니까. Pero nosotros podemos ver que antes de que el apóstol Pablo fuera a Roma, ya había muchos judíos evangelizando ya en Roma. 그들에게 예수가 그리스도라는 로마서를 중심으로 하는 원색의 복음이 전달돼요. Y entonces se les compartió el evangelio original a ellos verdaderamente en torno a estos romanos. 그들이 집집마다 있으면서 부녀자들과 자녀들에게 예수가 그리스도다. Y entonces ellos de casa en casa a las siervas y también a los hijos les compartían que Jesús es el Cristo. 한 세대를 50년으로 보면 250년 지나는 동안에 로마 구석구석마다 말씀동이 완전히 쫙 깔려버렸어요. Y si nosotros nos fijamos que una generación de 50 años, entonces en cada lugar de Roma, en 250 años había esparcido el movimiento de la palabra. 10명의 황제들을 통해 핍박이 오는데도 생명 걸고 이 복음을 전했어요. Y a pesar de que había persecución de 10 emperadores, ellos daban la vida y compartían ese evangelio. 그 집집마다 익투스 마크, 물고기 마크를 그려놓는 자리가 말씀동하는 자리에 마크라는 Y entonces en cada casa tenían un dibujo de un pez que era ictus. Entonces ellos hacían el movimiento de la palabra en cada uno de esos lugares. 콘스탄틴 황제가 가만히 보니까 로마 전역에 예수 믿는 사람들이 다 깔린 거예요. Y el emperador Constantino se da cuenta, en toda Roma hay lugares que hacen el movimiento de la palabra. 그래서 AD 313년에 로마 황제가 로마의 국교로 기독교를 공인하고 꽝꽝꽝 했다니까. Por eso es que en el año 313 después de Cristo, es que después de que el emperador romano se dio cuenta de esto, es que estableció al cristianismo como la religión oficial de Roma y entonces lo decidió con 3 martillazos. 이제는 예수를 그리스도로 안 믿으면 감옥에 들어가는 실정이 됐어요. Y entonces era la época en donde si uno no creía en Jesucristo, uno entraba a la cárcel. 정치와 종교가 하나 돼버렸다. Entonces ya sea la política y la religión se habían vuelto uno. 1000년 동안 변질됐어요. Y durante 1000 años ellos fueron corrompiéndose. 그러다가 AD 1517년에 Y entonces podemos ver que en 1517 después de Cristo. 마틴 루터와 칼빈이 독일과 프랑스를 중심으로 종교개혁을 했어요. Y entonces en torno a Lutero y Calvino, entonces es que se formó la reforma religiosa. 예수가
그리스도는 원색 복음의 회복이 아닙니다. Entonces no es la restauración del evangelio original que 성경으로 Jesús 돌아가자. había dicho, sino ellos habían dicho regresamos a la 믿음으로 Biblia, 말미암아 의인은 살아야 된다. porque los justos viven por fe. 그 불길이 영국으로, Y entonces este fuego se fue a Inglaterra. 요한 웨슬러로 미국으로, 무디, Y entonces a Paul Wesley y también pues, en Estados Unidos a Moody. 심지어 미국의 영적 대각성 운동도 일어났죠. Y entonces también en Estados Unidos vemos que ocurrió también este 조지 movimiento 필드는 espiritual. 이런 말을 했습니다. Y entonces George Mueller dijo esto. 그토록 교회가 죽어왔던 이유는 La razón por la que la iglesia había estado muriendo. 죽은 사람이 죽은 설교를 했기 때문에. Porque las personas muertas habían dado un mensaje muerto. 그리고는 영적 각성 운동을 일으켰죠. Y entonces había ocurrido un movimiento lateral de evangelismo. 그러면서 수많은 선교사들이 또 파송됐어요. Espiritual, perdón. Y entonces así se comisionaron muchos misioneros. 우리나라도 150년 전에 언더우드 아펜젤러 선교사들, 토마스 선교사들이 왔어요. Y entonces hace 50 años, en 150 años en Corea habían llegado misioneros como Underwood Atkinson y también como Thomas. 이 복음을 받은 지 100년, 150년 만에 단일 교회는 80만 명 교회, 10만 명이 넘는 수십 개의 교회가 일어나고 1천만 명의 신도를 자랑하는 한국 교회가 일어났다. Y entonces se levantó la iglesia que en apenas solo unos 100 años habían levantado más de 80 iglesias que tenían 10,000 cada uno y entonces pues se podía decir que la iglesia coreana era de gran tamaño. 근데 완전히 개독교로 욕먹으면서 대형 교회들과 목회자들이 다 무너지고 있어요. Pero ahora vemos que la iglesia está siendo insultada muy grandemente, las mega iglesias y los pastores están siendo la escoria de la sociedad. 왜 무너지고 있냐? ¿Y por qué cayó la iglesia? 성경의 복음이 아니기 때문에. Porque no es el evangelio de la Biblia. 성경의 전도로 복음을 안 시켰기 때문에. Porque no se avivó con el evangelismo de la Biblia. 성경의 끝을 보지 못했기 때문에. Porque no se dio el fin de la Biblia. 목사 윤리 문제가 아니에요. Y no es un problema moral del 그 pastor, 목사가 성경의 복음을 몰라. sino que este pastor no conoce el evangelio de la Biblia. 알아도 그것만 선포해야 된다는 한도 없어요. Y aunque lo sepas, no tienen la pasión para decir, solo tengo que hablar de eso. 각종 인본주의 프로그램 가지고 전도를 했기 때문에. Es porque han hecho el evangelismo con varios programas que son humanistas. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시라는 신앙 발판 위에 서야 교회인데 Entonces se tiene que levantar sobre la roca de fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 각종 번영신학, 인본주의, 세속화, 육신화되고 변질된 다른 복음 위에 세우니까 다 무너지고 있어요. Pero es que se está levantando sobre otro evangelio que es de prosperidad, que es mundano, que es físico, que también es de lo que se está corrompiendo, por lo que está cayendo. 이때 하나님이 어떤 단체 하나를 일으켰어요. Y en este entonces Dios levantó una organización, 근데 한 30년 만에 또 변질돼 버렸어요. pero en 30 años se corrompió de nuevo. 그때 이제 저희 목사님들이 이건 아니다. Y entonces esos pastores dijeron, no es esto lo que debemos de hacer, 이건 아니지. no es esto. 이 하나님이 이 세 가지를 한으로 주셨어요. Y entonces Dios nos dio como pasión tres cosas. 그래서 본격적으로 뛰기 시작했어요. Por eso es que verdaderamente empezamos a correr al 100%. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경 끝에 방해된다. 모든 조직, 모든 단체 내려놓을 수도 있다. Entonces, si verdaderamente es de impedimento al evangelio de la Biblia y si es de impedimento al evangelismo de la Biblia, podemos dejar atrás toda organización. 성경의 복음이면 전 세계가 하나 될 수 있다. Porque si es con el evangelio de la Biblia, todo el mundo puede ser uno. 성경의 전도로 해야 당대 생활을 완성시킨다. Y tiene que ser con el evangelismo de la Biblia para que se cumpla la evangelización del mundo. 성경의 복음이라 할지라도 성경의 끝을 향해 가지 않으면 전부 자기 단체, 자기 교회 붕에 머무른다. Y aunque sea con el evangelio de la Biblia, si no vemos el fin de la Biblia, todos nos quedamos en nosotros, en nuestra propia iglesia y organización. 성경의 전도를 할지라도 성경의 끝 다시 오실 그리스도의 임재를 향하지 않으니까 모두 다 프로그램 중심 인본주의로 붕시키는 방법론으로 다 전락돼버린 거다. Y aunque sea el evangelismo de la Biblia, si no viene el fin de la Biblia, ¿qué ocurre? Entonces todo se llena de evangelismo, todo se llena de programas para avivar a la propia iglesia y se quedan allí en su organización. 그래서 저희들이 드루아의 밤처럼 3일 금식을 하다가 플로리다 마이애미로부터 시작돼서 중남미로 지금 확산돼서 여러분들까지 온 겁니다. Por eso es que nosotros, así como en la noche entró, nosotros oramos en ayuno para ver cuál es la dirección que el Señor quería que tomáramos y por eso llegamos a Miami, en donde encontramos a un pastor que nos abrió las puertas para expandirnos a toda Latinoamérica y así es como llegó a Colombia. 그래서 성경의 전도를 이제 구체적으로 이야기를 할 겁니다. Entonces vamos a hablar del evangelismo de la Biblia más a fondo, 말씀 운동을. el movimiento de la palabra. 그래서 10시까지 15분 휴식을 하겠습니다. Vamos a descansar 15 minutos nada más y vamos a empezar a las 10.